Merci. Voilà, donc en bas Bella Djelefo. Donc nous Hadi Diarra. Je suis le deuxième vice-président du Haut Conseil des Maliens de France, chargé de la communauté. Donc on est au conseil le deuxième vice-président. Au conseil bureau Mindo, Sigikou Mumbala, on est parti politique, on est commercier, on est mouillé, Malien Mouna, on a ouli, on a tout demain. Bureau a sigira a be renouvelé à chaque fois, mais on a renouvelé à masse anglais. A renouvelé ni sans efficacité moun gara la gacha. Malien moun sans papier ou deux erreurs de sans de rétention au gang a utilisé en oulou non fait, on tout défend. Papier te moun bolo an be ouli an bi demain. Surtout logement ko deni. Ribara ko kara coga mina bɛɛ b'a kalama. U y'aw bɔra yan fɛ coga mina fo ka y'an sɔrɔ an bɛ dɔɔni kalama la an bɛ k'a suit. Mais n ye mun fɔ sisan n ko parti politicien b'a la u b'u ka politique côté défend n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a yɛrɛ kan k'u dɔn. Commerce fana ye mun ye a bɛ minnu bolo n'a bɛ kalo sara d'u ma kalo kalo olu fana b'u ka intérêt de défend. C'est tout à fait normal. Bon an minnu fana don an fana kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ŋaniya kɛ kelen k'an ka intérêt de défend. Anw nakun y'o de an nakun tɛ ka kuma ɲɛfɔ ni kɛlɛ caman ye dɛ an nakun ye mun ye sans papier o papier bɛ mun bolo li bɛ mun bolo li tɛ mun bolo an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ fɛ ka taa ka ɲɔgɔn to an tɛ fɛ ka maliyɛn kelen fililen to ka taa k'a to donc o bɛ kɛ cogoya min na an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ensemble mais n'an yɛrɛ kɛlɛla dɔrɔn ka fara o bɛ fara an ma quoi donc an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma dɔ bɛ a ma dɔ faamu dɔ bɛ a y'o faamu n'e ma mun faamu ni hakilina ɲuman don i b'o di dɔ in ma pour que k'a dɛmɛ pour que a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na donc ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen a ye minnu ta k'u ka a ka kumaw lase ni mun ma faamuya a b'u la faamuya n'olu fana ye ci mun sɔrɔ n'u nana u b'a fɔ an ɲɛna an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka bɔ sira fɛ cogoya min na n ye kuma dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko yanni n ka na yan n bɔra ka taa yɔrɔ in lajɛ sisan ko k'u ye yɔrɔ kura min bila k'aw kan ka taa yen mɔgɔ si m'a fɔ n ye n yɛrɛ bɔra yen yan 1 heure de temps yɔrɔ ma ban yɔrɔ in ma ban a normal ye mun ye a normal tun ye de octobre in na u tun ka tila yɔrɔ la pewu ka ban ka tile di n'aw bɛ yɛlɛma cogoya min na a bɛ yɛlɛma a bɛ fɔ pour que an ka bɔ détail caman in na mun tɛmɛna k'a fɔ ko aliya ye nin kɛ ou bien maire ye nin kɛ ou bien nin kɛra yan fɛ an tɛmɛn'o bɛɛ la o parce que aw bɔra fo yan fɛ ka na maintenant an bɛ yɔrɔ min na sisan a kan ka positionner cogo di minnu taara minnu tora yan papier tɛ minnu bolo donc an nakun ye nin de an ka ɲɔgɔn faamuya la yɔrɔ kura in ma ban mais u b'a dɔn n'u ma yɛlɛmali kɛ yanni le 25 yanni fin du mois in cɛ problème b'u sɔrɔ problème bɛ parce que fɛn bɛ kɛ pénalité bɛ bila o kan donc d'ici là u bɛ précipitation kɛ pour que u bɛ se k'aw la bouger cogoya min na o la kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya an bɛɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa cogo di an k'an jɔ an ka pression kɛ an fana k'an jɔ est ce que an kan ka taa ou bien an man ka taa an k'an jɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ou bien an k'an jɔ fɔlɔ n'a banna an bɛ taa o bɛɛ ye pression de a kɛra cogo cogo quel qu'en soit alpha mɔgɔ tɛna to yan éternellement yan tɛ to yɔrɔ ye o yan nana transit de la bɛɛ b'o kalama bɛɛ b'a kalama yan o de fɛn caman bɛ nin yɔrɔ in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in an tɛ mɔgɔ se ka vie kɛ nin yɔrɔ in na hali n'a a kɛra cogo cogo mais on est là pour transiter mais transiter fana n'i ta fana taa cogo ka sɔrɔ a la voilà bon anw nakun y'o de ye ka na anw bɛɛ de ye kelen an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye an de ye kelen depuis Mali la fo yan an kana fara an kana kɛlɛ tant que n'an kɛlɛla dɔrɔn u bɛ s'an na sisan an dontɔ filɛ da la sisan ninnu ye mun kɛ mais an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan u y'an bila ka don o kɛra union de la sinon n'an tun m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an tun fara la an tɛ don alors que an mana dɔ wɛrɛ la an nana hɛrɛ de kama an nana an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma au nom du président du Haut Conseil des Maliens de France qui est Demba Diabira et au nom du le président de tous les Maliens de l'extérieur qui est Habib Silla qui actuellement il est à Bamako donc a bɛɛ bɛ affaire in kalama mais anw tɛ gouvernement ye mais aw dɔ de ye anw ye voilà aw n'aw bɛɛ de kelen aw de b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ in kɛ k'a lase gouvernement ma voilà aw de ka bureau sigilen don parce que Haut Conseil bɛ sigi association de y'a sigi an ka président ye Demba association de votera yan nɔ faransi k'a kɛ président a fana ye bureau sigi a kɛra ten donc an nana vraiment jama k'i hakɛ to an bɛ mun ɲini aw fɛ bɛɛ k'i dusu da an b'a dɔn a ka jugu bɛɛ diminen don ko tagacogo ma ɲa fiyewu ko caman tiɲɛna ko kɔnɔ bɛɛ diminen don mais bɛɛ k'i dusu da an ka baara dilan ni hakili ye ni ala sɔnna ma an bɛ solution sɔrɔ baara in na voilà jama k'i hakɛ to Adi, jom di ma ɲɔgɔn lamɛn de. Dukure.
Tukure yani. Har sere ka heti kame munati. Akendo I groupe nju. Aga suti gante ngaire. Aga ger golle belbeli. Awato ko hakalundi. Atte. Orante na mungai. Abada. Parce que anga giri nandaga alle munun chakata iga bonen nokondi. Wallahi ni ken jamane mulla. Atte. Aga gana nyaga ganta mulla. Wallahi aga meirino sakata. Kanwari. Arna ka tukata. Allah et puis oranti munguna yaga. Ogo siri. Dukurandi golle gengeri. Nam. Franchement komi golle ngana antoro buru nganga honyana kibe anga maka wanyana. Ogo siri. Matande ham. Ke golle kundu. Nam. Oy menu golli deberinte nyani ke oy me golli deberinte. Ihede oy me golli deberinte. Nam. Uga tawu yere kota be komo hilli do tankerege horo ya garille me anta ko yere na digan kannen kini me. O me ton tatelle dore o ma ko de har ko bere ken to ma. O min nan ton tatelle dore. Yere eti no ko serega to ko yere. Kanga na ide kana no kunga. Anani no ko ke ga duguta. Atte. Usuri metta kindi ke khani akama no kunan duguta. Nam. Ikung entere. O daga ikung entere ngoro ku imme entere ngara. Ogo siri. Be soit jamare ke travaux. Haranga ma golle angot. Nam. Angana idangi ni travaux la kenga. Yokube nu gankawa haramare menyin kollanda antanu bordero anga ankawa ho horondi. Anyana travaux nya. Ogo siri. Ikung entere ni ina penalité ntuga. Nam. Oku khalle ni saboda zigana yeribe kamanyin kollanda Gare Quran. Ça c'est zéro. Atte. Ken ne hankenya quoi? Ogo siri. La vie avant tout. Nam. La vie avant tout. Yelle menin chababo suga kohuno kitubenu kini me yere kundui. Nam. Na meta kindingere ko yera kota. Nti segere ko honyani yere. Wallahi. Segere ko honyani. Ogo siri. Ke giri jara ke giri malle ke giri dor futa. Nam. Ori na menyere on ta metu. Kasara do nu metu. Wallahi wa dambe yagalo yani. Nam. Wallahi. Nam. Meni sababu nchigi. Nam. O ga partager. Meni do partager ndi. Nam. Meni do partager ndi. Nam. Oy menu. Est-ce qu'en kawa kundu ay? Abada. Kebe su haka daga kundu lenki lemre kebe su hayere kundu. O kebe wodi kahiti nga maka koy. Medlin ta maka. Yugo wodi kahiti ta maka. Ogo siri. O kuto est-ce que kubenu kada giru kusuteni ba? Est-ce que kubenu kada ga iru ku pauvre nu suteni ba? Ayi. Abange ho ho imaganchi se winyi meda. Nam. Nkarti mpai. Nkarti se zuru mpai. Nam. E ira ntilla kana ga ipe pa arate. No. Har serbe nda hasan dira lante. Nam. Men to yere do koy. Aga geri do kille kebe. Mali enu ngena ga. Ku gani horo ya garille munyani. Nam. Ikanta mulli ga kundu. Yellon ka wada kana na nguru ku yaba ni to. Abada. Yellon ka wa urnu ku yaba. Abankeri ketta kiti kenyai. Nam. Nta kiti kenyai. No. Million ere nyo kentedi. Nam. Nanta ko million ere nyo. Je fais pas. Ngiri digambana ko ngana nyai. No. Ngana lakanji kebe to antaka to no. No. Jamais de la vie. Komo hilli No. ado tankerege No. harmare meani yere. Nam. Komo ko hilli ro tan nakate ndo ko bu ngana daga. No. Serebare kebe ka to ngada yere. Nam. Meti nta telere. Me ona me atimandi. Nga sebe kitinga ko nanda. Nam. Onta koelia. Onta meringa. Nam. Onta siretana. Oy menu benu ga ta ko ger meta kindi. No. Konda de har sasa. I hasikira nga daga karton gudan nanda. No. Eska nan kawa kundunye. Abada. Ese kuberu ga to yere kundu. Abanke wa kona kada ngene hakka suga yere kundui. Nam. Kai tinya ga maka. No. Bere nya ga maka. No. A kongenda ngiem palle keda. No. Anga daga su amma parce qu'il entend que résilier il peut pas. Nam. Il peut pas. Nam. Kamaranga yorinde su aranta seri su quartier résilier. Non. Il peut pas le faire. Nam. Aba seri su quartier nyaga maka goron to go le munum batenga gorno le munum def. Nam. Quartier nyaga diga ngebe ke kongeke No. duraman na hantei. No. Kubenu kadaga odi ya menga lao. Ko tarin tondo wa menga lao. Ogo siri. Ori metu ke dao. Atte. Ori me wajamu ya galo yani. Ori metu ke ta diga ngore chu koni yere kundu. Nam.
diga me be ga koni yere kundu akota kenti nyemene nga sebe kitinga konanda diga ngore gollu gore nyampe wallahi diga ngore gollu gore nyampe aba iri bara le munu be ruga yere kundu aba serebane be gana to yere kundu wallahi nke wakalla da mbatenga ngakalla wallahi ngakalla nke gire gunendi ndo kuira mara ga gunendi yo nda ko tintele wi garda vinya ile wallahi ganti kuntaro no hayeke wallahi billahi ndo alla naga haramu wallahi ngatele wi garda vinga wallahi parce que irini jamanen choronya irino tirindi akebe goyona kwa aba kebe hayino nga santiye nyani ga hinna de berini nagare mungutu nandegi warano gondi hoy menga makere hona glisa tan na kose aba contrôle général bega jamane nga kari utandaga non contrôle kenga na to droit daga na su wallahi abita hilandi jo yo kunguto daga ka kenya gamanya sere kutuku benu ga to ere kundu ho gadaga anyi anka ko jambanto ko gano njambe ho gadaga ko hukunganya anka ko jambanto itini ke amma ga koni as ho gadaga njambe beri agananyi nanche bane gananya ga jamanga taka megri wallahi ngandi la kharono iri barahin mpeti délégué iri murun na nyange iri murun na nya ho hoyi iri bara ntintanya na nyido iri bara meri batenga iri bara godobane godobane ga iri bara da anda kutinda kebere kundu kallenga no nyido ke abatenga nda to murnu nda hotana murnu yo khageri aketa na harmare ma ko ke defa aba iri bara kutubenu ga to era ga binke jambara kinti sere jamba nda sere jambara horon kan nya hayngere kwa kadangi serebe ga to ko ere ndi kwa garanti ko elia nyokite nyali o nyogere ko elia raga garu na gore la gebendi arantal kana noko kaga gorembe ga gebendi mo siri kar gorembe ga gebendi ko berni aganyi kebe murnu kenni no partage o partage ntenya aba groupe be ga yere moi je vous accompagne jusqu'à la mort non je vous accompagne jusqu'à la mort